Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Likurban nga gipatuman sa dakbayan sa Sugbo, Libkaso na. Dakbayan sa Lapu-Lapu ug Mandawi ni balik na sa pagmamakuna sa mga senior citizens. Barangay Anihan nga gipasiugdahan sa Cebu City Police Office magpadayod bisan sa kamanduan ni Presidente Duterte nga hundungo na. 25 anyos nga dalaga gidunggap siyang kanhi uyab nga wa makadawat nga gibuwagan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network ug dungan nga mabati sa DYHP, RMN Cebu ni ining mga orasa. Kini ang tulumanon sa mga nagunang kasayuran nga angay na tumasayran. Ako si Rufil Banyo. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Divine Marshall Flores. Kini ang Sayri 47. Liquor ban nga gipatuman sa Cebu City hayan libkaso na. Apan giklaro sa Cebu City government nga bisan og wa na unyay liquor ban, angayan gihapong sundon ang minimum health standards sa mga establishmento nga masakpan nga milapas sa health protocols pasiradaan kini. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Gipahibaw ni Cebu City Mayor Edgardo Labella atol sa press conference tiini ganihang buntag nga libkaso na unya sa Cebu City Government ang gipatumang liquor ban. Gipaabot nga karong simanaha mopagawas og executive order si Mayor Labella ug nakalatid unya sa mga iyo ang mga guidelines aron pag-regulate sa pagkumaligya og pag-inom ng linong makahubog sa syudad taliwa sa gipatumang health protocols. Ato unang i-lift ang liquor ban. Ato nang i-lift, so mag-issue kong executive order. I-lift na to ang liquor ban to take effect on Friday. Pero doon natin i-appoint ng mga liquor marshals. Magsuroy-suroy sa mga kuan. Nang naay mga imnanan kung nisunod ba yun sa atong health protocol. Gibutyag sab ni Mayor Labella nga dunay mga tawo gikan sa Emergency Operations Center nga ipakatap aron maoy mo monitor sa mga establishmento kung iobserbar ba kini sa minimum health standards. Gibaharan sab sa mayor ang mga restaurants o mga nag-serve og ilimnong makahubog ngang paglibkas sa liquor ban wala nagpasabot nga dili sundon na ang health protocols sama sa social distancing. Pila ra ka tawo ang tugutan nga makasulod ug pila ra ka botelya sa ilimnong makahubog ang iserve. Of course, inikanto dito, warningan, ginoon na sila. Pero if they continue to violate, then of course, we will cancel the business permit. Kahinumduman nga gipatuman og balik sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo ang liquor ban nitong buwan sa Pebrero. Isip lakang aron maminusan pagbalik ang kaso sa COVID-19 sa syudad, human kini misaka. Ang Cebu City nga nagpabilin sa Modified General Community Quarantine, padayon nga nakasinat pagmeno sa kaso sa COVID-19. Decime Padilla, CCT News. Kapulisan sa syudad sa Sugbo nangandam na sa paglibkas ni Mayor Edgardo Labella sa liquor ban. Kini aron dili dagsaon sa mga manginumay ang mga imnanan, health protocols hugot paghihapon nga gipatuman kun ipatuman. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Human gipahibaw ni Cebu City Mayor Edgardo Labella nga posibleng libkaso na ang liquor ban sa Dakbayan Sugbo sa mosunod nga mga adlaw. Ang kapulisan nangandam na labot nini. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla nga paabuton na lang nila ang executive order sa mayor labot sa pagtugot na nga makainom o gilimnong makahubog ang mga tao. Apan yang gipasabot nga adunay mga angayang sundon gihapon ang mga tao, hilabi na sa mga muinom sulod sa mga restaurants sama sa pagtuman sa minimum health standard ug dili mahimo nga magdasok ang mga tao. As of now, naka-prepare na naman ang ato ang mga guidelines gani usa ni sa mga basihan nga gihatag sa chief sa ato ang IOC ngadto sa mayor para maoy himong guidelines paggama og executive order. So maghulat as of now wala pa may executive order. So maghulat lang ta og unsa ang actual o nga executive order nga iluwat sa ato ang mayor. Dugan ni Parilla nga sa gihimong guidelines sa Emergency Operations Center kun EOC nga gidusong adto sa buhatan ni Mayor Edgardo Labella, dili pa mahimo mag-inom sa mga publikong lugar ang mga tao sama sa dapin sa karsada. Kung masakban sa kapulisan nga mulapas ang nagdumala sa kananan, mahimong manubag sila sa kagamanan sa sudid sa Sugbo o makaapekto silang lisensya. Pwede na, no? Sa mga resto bars pero naagi hapoy restrictions, dili gyapon pwede ang sa mga public places. Usa sa ato ang gi duso nga guidelines no nga sa mga public places, kanang sa dalan, and then sa mga resto bars and hotels, usa na sa mga guidelines nga pwede na sila gialaw. Pero doon naghapoy mga restrictions. Parang gihapon nga patuman ang curfew gikan sa alas 11 sa gabi hangtod na sa alas 5 sa kadlawon. Tungod ni awhag sa kapulisan sa mga establishmento, nga labing maayo nga manira na sila 30 minutos sa lipa ang oras sa curfew aron dili maabtan ang mga customer ni diha sa karsada. Yes, nagyapon ang curfew. And then this time, during sa nag-attend mi sa dito sa EOC, ato yung gi-inform ang ato ang mga establishment owners nga this time nga kung mag-curfew ta og 11 o'clock, dili ingon nga 11 o'clock sad sila mag-close. So before 11 o'clock, at least 10 o'clock or 30 minutes before sa ato ang curfew, close na ang establishment or wala na gid kay mulakaw pa ba ng mga Giawag usab nila ang management sa imnanan nga tumanon gyud ang lagda sa ipagawas unya nga executive order sa mayor aron malikayan ang pagsaka na usab sa kaso sa COVID-19. Arnold Bustamante, CCD News. Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu subli nga ni balik na sa papamakuna sa mga senior citizens karong adlaw. Kini human nakadawat ang syudad og dugang 1,000 ka mga doses sa COVID-19 vaccines. Ang kasayuran ihatod ni Fats Anthony Enso. Subli nga nibalik sa pagpamakuna ang syudad sa Lapu-Lapu ngadto sa mga senior citizens batok coronavirus disease 2019 kon COVID-19. Matud ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Dahong Chan nga kinihuman ang syudad nakadawat og dugang 1,000 nga dose sa COVID-19 vaccines gikan sa Department of Health kon DOH-7. Nasayran nga ang syudad ang adunay upat ka mga vaccination site nga naglangkob sa Barangay Gunob Elementary School, Arc Hospital sa Barangay Agus, Agus Gymnasium ug Santa Rosa Hospital sa isla sa Ulango. Ang vaccination, sige-sige na ni siya na naka-schedule, no? Muna nagagipahibaw lang ta sa DOH na time to time na maabot nga vaccine. Ang importante lang na kita diri sa city sa LGU naka-ready na ta, no? Naka-line up na nato gisa to atong schedule for the vaccination. Once na vaccine maabot, outright then i-inform sila. Nasayran nga sa pilmerong pagpamakuna sa syudad sa mga senior citizens may kabat sa kapin sa 2,000 ang ilang mga nabakunahan. Gawa sa mga senior citizens nakadawat usab ang syudad og laing 1,000 ka doses sa COVID-19 vaccines alang sa second dose sa ilang mga medical frontliners. 2,000 sa city lang na siya. The 1,000 is for the seniors and the 1,000 is para sa katong pag-complete dose nato sa katong first na katong na vaksina nagkuan una. So nalantay dungag katulang sa PBB nga side, no, sa business sectors nga nag-operate sa to ang city. Iyang gitug-an nga mikabat na sab sa 1,800 ka mga medical frontliners sa syudad ang nakadawat sa maong bakuna. Gawas nini, nagpadayon usab ang vaccination drive sa Project Balik Buhay kon PBB alang sa mga trabahante sa business industries diin anag hapon kini nahimutang sa Arc Hospital. Fats Anthony Enso, CCTN News. Cebu City Mayor Edgardo Labella nakadawat na sa iyang first dose sa COVID-19 vaccine.
Giawhag sa mayor ang mga senior citizen nga magpabakuna na. Ang kasayuran ihatod ni Desiree Padilla. Nakadawat na sa iyang first dose sa coronavirus disease kon COVID-19 vaccine. Si Cebu City Mayor Edgardo Labella ganihang buntag, Mayo 4, 2021 adlang Martes. Si Mayor Labella nga giubanan sa pipila ka mga opisyales sa Cebu City Hall, gibakunahan og Sinovac vaccine diha sa SMC Side City, Cebu. Dungan kini sa ubang senior citizens, kinsa naka-schedule nga bakunahan karong adlaw. Ang kapika sa kinabuhi sa mayor nga si Joy, nakadawat sab og bakuna, sanglit pareho sila nga senior citizens. Ang senior citizens nahisakop sa A2 sa Philippine National Deployment Plan for COVID-19 vaccines. Gawas kang Mayor Labella ang laing mga Cebu City officials nga nabakunahan na mao sila si Vice Mayor Michael Rama, mga konsehal nga sila si Leia Hapson, Raul Alcoseba ug Joy Augusto Siang. Ang Cebu City ni-resume sa ilang vaccine rollout sa mga senior citizens niadtong Lunes, Mayo 3. Human nakadawat og 9,000 doses sa Sinovac vaccines gikan sa Department of Health Central Visayas. Base sa datos sa Cebu City Health Department, nasa kapin 5,000 ka mga senior citizens ang nabakunahan. Sa records sa Office of the Senior Citizens Affairs kon OSCA, moabot sa dulan 90,000 ka mga senior citizens ang naa sa Cebu City ug matud pa naa na sa 30,000 ang nagparehistro og kapin sa 20,000 ang misugot nga magpabakuna. Subay niini, giawhag ni Mayor Labella ang mga senior citizens nga magpabakuna na. Tanang natong gibuhaton doon ay risgo. Pero ang risgo sa COVID mas delikado. So, hangyoon ko kamo mga senior o katong doon ay mga comorbidities nga pagbabakuna na mo, pili na mo, o ari mo mas luag dari sa SMC Side City, naasad sila gi-provide nga sakyanan. Ang vaccination site sa Cebu City naa sa Robinsons Galleria, SMC Side City Cebu o University of Cebu Senior High School Building Banilad Campus, kundiin kada site 500 ka senior citizens ang tinguha sa syudad nga mabakunahan. Desiree Padilla, CCTV News. Sa datos nga gipagawa sa Department of Health Central Visayas sa Mayo 3, 2021 adlaw Lunes, ang Cebu City nakatala og siyam ka bag-ong kaso sa coronavirus disease kon COVID-19. Kini ang labing ubos nga bag-ong kaso nga natala sa syudad sukad sa pagsugod nining tuiga. Ang Cebu City karon dunay 23,000 kapin nga total cases sa COVID-19 ug naa sa 819 ang active cases. Niabot hinuon og 21,000 kapin ang recoveries. Ang Cebu City human nakatala og 48 ka additional reported recoveries ug naa sa kapin sa 800 ang namatay. Sa mga nanglabay nga mga adlaw, padayon nga mikunhod ang kaso sa COVID-19 sa siyudad sa Subo. Apan bisan paniini gipahimug-atan ni Cebu City Mayor Edgardo Labella nga ang pag-ubos sa kaso sa COVID-19 sa siyudad sa Subo wa nagpasabot nga mo kumpiyansa na ta. Matud ni Mayor Labella nga mas labing gikinahanglan nga magmatngon tungod kay naapa ang virus. Nagpasalamat ang mayor sa katawhan sa syudad nga may kooperar gyud aron maubos ang kaso sa dakbayan. No di ta magkumpiyansa, no let up gyud. Kinahanglan relentless kita, City Health Officer, EOC, si Councilor Garganera at si Councilor Tumulak, Vice Mayor Rama o ang mga konsehal. Niabag yun nga, mag-usa kita tanan katawhan na mo ubos kining atong kaso dinhi so that we can back to the new normal. Nga ato na sa mapahigayon ang atong ekonomiya sa dakbayan sa Subo. Musunod, barangayanihan nga gipasiugdahan sa Cebu City Police Office magpadayon bisan sa kamanduan ni Presidente Duterte nga hunong na. Kana uguban pa sa atong pagbalik sa Serie 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa.
Koi Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Mga kababayan, kuyogi ko ninyo sa paglibot sa tibuok Pilipinas ug Asya dinhi sa Pasyal Tayo. Lunes hangtod Biyernes, alas 4:30 hangtod alas 5 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Duha ka bag-ong ambulansya og 5 ka Inmax nga motorsiklo gitugyan sa siyudad sa Mandawi ngadto na sa Disaster Risk Reduction Management Office kun DRRMO o Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team. Samtang 27 ka bag-ong hired nga personnel sa DRRMO nagsugod na sa ilang training. Ang kasayuran ihatod ni Meriro Sagarino. Gitugyan sa syudad sa Mandawi ang duha ka bag-ong ambulansya ug 5 ka NMAX nga motorsiklo ngadto sa Disaster Risk Reduction Management Office ug Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team. Tinguha sa dakbayan nga mas mupaspas pa ang pagresponde kung adunay emerhensya ug kung adunay nagkinahanglan og dinalian nga transportasyon. Si Edwin Humawas pangu sa team nagkanayon nga ang motorsiklo gihatag sa ilang supervisor ug giingong makatabang kini sa dali nila nga pagresponde. Ranot usa niya tulo ka field supervisors. Nya katong mga sakyanan nilang sa operation head ni Anot o katong supervisor ilan na sa itong ihatag sa way motor. So karon kompleto na gyud ang mga supervisors nga nay motor. Expecta nga atong target is 5 minutes response. So makuha na nato 5 minutes. Samtang 20 city ka mga bag-ong personnel sa DRRMO ang nagsugod na sa ilang training. Mulungtad ang ilang training og 3 ka buwan. Medyo kapoy man pero madadara. Amo ng paningkamuton nga makabalo mi tanan ug makasurvive mi sa among training. Kay willing mi nga butabas katawhan kung nangailangan ba. Sigo ni Felix Hueco Jr., Operations Head sa DRRMO, nga kinahanglan nilang makumpleto ang nagkadaiyang rescue training sama sa high angle, firefighting, crash and rescue, ug uban pa. Kadaghanan sa mga bag-ong personnel, mga nurses ug drivers, i-assign sila sa mga nagkadaiyang sakyanan sa DRRMO. Ay atong gikuan nila karon, gi-enhance nato nilang maayo para nga silang tanan nga mga trainee makaapil lang sa training nato, makarespond sila dili lang sa ilang specialty nga gan. So mo na ang kini 27 ka mga kadete na to. After sa kuan 3 months ni ang atong training. 3 months. So after sa 3 months na to, ipang-assign tanan na sila based sa atong evaluation kung asa sila mo fit sa asa responders. So by 3 months
maka-response na sila. Lakip sa bagong 20 city ka personal sa kinatibuk-an ang DRRMO aduna nay 138 ka mga personal. Mary Rose Sagarino, Sista News. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siyudad sa Mandawi mibalik sa pagpamakuna batok sa COVID-19 sa mga senior citizen karong adlaw. Samtang usa ka COVID-19 survivor human na makuhae kontra kun mabakunahe kontra COVID-19, miauhag sa katawhan nga magpabakuna batok sa virus. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nibalik na sa pagpamakuna batok COVID-19 ang syudad sa Mandawi sa mga senior citizens. Natapos ang unang vaccination sa mga katiguangan ni aging simana. Target sa dakbayan nga makabakuna og kapin 400 ka mga senior citizens karong adlaw. Sigo ni Dr. Debra Maria Katulong, Medical Officer 3 sa City Health Office, nga mas paspas ang pag-abot sa mga senior citizens karon og tunhay ang vaccination karon itandi sa ninglabay nga mga vaccinations. Matod ni Katulong nga nakatabang usab ang dugang mga medical workers. Naa sila schedule sa silang orasa mo abot. So far sa akong assessment karon, mas kanang nakatag na sila sa tibok adlaw bitaw dili nga kanang sa una buntag ra mingaw kahapon maghagsa. Karon na naman sila oras nga alas 8 mo abot. So na naging permanente nga nay mo abot na gid ang local government nag-hire man siya additional nurses and doctors. Ang atuas ang DOH nag-deploy siya additional staff nga mga nurses sa atuang. So, andam na actually ang Mandawi City para sa kanang dinaghan na unya nga pamakuna kay we have enough personnel na makasugakod ana nga bakuna. Ang dakbayan nakadawat og 1,006 ka doses sa Sinovac COVID-19 vaccines ni atong Biyernes gikan sa Department of Health sa Rehiyon 7. Matod ni Katulong ang 1,000 ka doses sa ibakuna alang sa mga dugang nga mga senior citizens ug ang 600 ka doses alang sa second doses sa mga medical workers. Samtang si Ernesto Maringguran Jr., cashier sa Mandawi City Hospital ug COVID-19 survivor, miauhag sa mga katawhan nga magpabakuna batok COVID-19 aron maprotektahan ang kaugalingon batok sa virus sama niya. Nadawat ni Maringguran ang iyang first dose ni atong Marso 11 ug ang second dose ni atong Abril 8 ug ni atong Abril 16 siya nagpositibo sa virus. Bisan pa man og diabetic ug high blood, kadiyot lang nga loss of taste ang iyang simptomas ug wala gayud nakasinati og severe symptoms sa virus. Pagtuo ni Maringguran nga tungod kini sa iyang pagpabakuna batok COVID-19 nga mild simptomas lang ang iyang nasinati. Mas maayo gid in fact sa akong mga magpapagali akong gingnan nga matanawa ko nakasinubak ko. Wagi ko kita gigaw mga wagi ko gibati. So ang akong mga magpapa nagpa-inject gid sila sinubak. So ang akong encourage sa tanan nga magpabakuna gid kay based sa akong experience wala man koy kay symptoms wa sa kay kumadaot. Mary Rose Sagarino, Sista News. Barangay Anihan nga gipasugdahan sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo magpadayon bisan pa man sa pamahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga hunungon na kini tungod sa kakuyaw sa tinakdanay sa coronavirus. Si CPO magpaabot pa
sa kamanduan gikan sa ilang uluhang buhatan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Sukad gisugdan na tumiyaging simana ang barangay Yanihan sa Police Regional Office 7 ginagsakiri sa mga tao nga labing naapektuhan ang kinabuhi tungod sa pandemic. Daghan ang nalipay tungod kay gawas nga adunay mga konsumo sa pamilya, adunay pay mga tambal ug bitamina ang gihatag sa kapulisan nga makapahimsog sa resistensya nga sana makabatok sa kikahadlukan nga virus. Apan mipagawas og pamahayag sa Presidente Rodrigo Duterte nga dako ang posibilidad nga mosaka ang kaso sa coronavirus disease sa nasod tungod sa gipasiugdahan nga community pantries din nagkadikit-dikit na ang mga tao. Awhag na neto nga wala gyud makaon nga maghuwat lang sa ilang panimay ug makigalayon sa barangay aron mahatdan og ayuda nga pagkaon dungan sa awhag sa mga barangay officials nga ihatod sa ilang panimay ang abag. Apan mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director of Operations sa Cebu City Police Office, nga wala pa sila na dawat nga kamanduan gikan silang labaw nga hunungon na ang ilang barangay Yanihan. As of now, wala pa tayo na dawat nga directive nga ato ang hunungon. So ongoing maghapon ang directive sa higher headquarters nga ato gyapong ipadayon ang ato ang barangay Yanihan ayuda. So kung dunay moabot nga directive kanato nga ato ang usbon or atong hunungon, so we will abide with the directive. But as of now, ato sang ipadayon considering nga wala pa may directive nga ipahunong. Pasabot ni Parilla nga sukad ilang gisugdan ang community pantry, daghan na sila natabangan nga mga kabus din ang mga barangay ang miila niini. Hugot usab nila nga giobserbar ang health protocols nga masiguro nga matuman ang social distancing pinagi sa pag-schedule sa mga gipanghatagan sa kupon. Din matag oras 15 nga na sa 20 ka mga tao ang ilang ipalinya. Natuman gid ni ato ang minimum nato nga health protocol kay ato maning gi-arrange gibay hour man ni nato for 8 hours. Every hour do na ratay alot nga mga tao nga pwede rang muanha. So mo minimum ta og 15 to 20. So minimal ra gid kayo ang tao nga makaabot. So kay gikan sa alas 8 sa buntag hangtod man alas 5 sa hapon. Nagpadayon ang CCPO sa papanawat og donasyon ni bisan kinsa nga gusto nga mopaambit sila nga ginagmay nga tabang sama sa noodles ug dilata nga sun-an. Naabtan sa mga tigbalita ang kapitan sa barangay Kasambagan sa siyudad sa Sugbo ug kasamtangan nga ABC President kasi Franklin Ong nga mihatod sa mga kinarton nga noodles ug atusan ka face mask ug face shields sa Mabulo Police Station. Ngayon, ibaan ako nga atong kaigsuunan ng mga kapulisan nga nagsugod sila kundi pantry. So isip kapitan sa kaning barangay Kasambagan nga kami under sa may kaning police station 4, no? So gusto na ko makatabang sa kani ato mga pulis, kuan ba sila mga frontliner kauban natos buhat. So gusto ko na ako'y matabang para sa ilang community pantry kay mo padayon mo sila. Ang Mabulo Police Station nga dunay labing lapad nga jurisdiksyon di nandun na kini 15 ka mga barangay nga nahisakop. Mato ni Police Major Francis Talusig nga dako og matabang ang mga donasyon gikan sa mga negosyante ug ni bisan kinsa. Iyang gipasabot nga hapsay ang ilang pagpanghatag sa hinabang tungod kay wala nila tuguting nga magkadikit-dikit ang mga tao. Every barangay na ay oras para at least kanang muari dili pod ngang kanang daghan kayo. Na sila schedule. Maiwasan na ito ang pagtapok-tapok. Arnold Bustamante, CCTV News. Gikatakda nga mopirma og Memorandum of Agreement kung MOA ang siyudad sa Lapu-Lapu tali sa Philippine Mental Health Association kini aron sa paghatag og libreng medical services sa mga mentally challenged nga mga individual. Mato ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga kini usa ka lakang nga gihimo usab sa syudad aron malikayan ang mga insidente sa hikog, gumikan sa depresyon, anxiety ug uban pang mental problems. Ang syudad mo provide usab og libre nga tambal niadtong mga tao nga nag-antos og sakit sa pangisip pinaagi sa City Health Department. Kinumduman nga mikabat na sa tulo ka mga tao ang misuway sa paglayat sa First Mactan-Mandawi Bridge. Diin kasamtangan na silang gipaubos sa counseling sa maunga nga grupo. Kapag magita nga doon naman ginay mga expenses, so probably the city can put up said funds just to help, no, na katong mga resident from Lapu-Lapu na doon ay problema sa pangisip. So pwede na itong i-charge na to, no? Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan wa pa makadawat og reply gikan kang Health Secretary Francisco Duque kinsa mao'y overall chairperson sa Interagency Task Force. Kini may labot sa iyang hangyo nga tugtan pagbalik ang mga langyaw nga turista nga makabakasyon sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Fats Anthony Enzo.
Wala pa'y nadawat nga tubag si Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahong Chan gikan kang Health Secretary Francisco Duque kalabot sa hangyo sa mayor sa Interagency Task Force kon IATF nga tugtan pagbalik ang mga langyaw nga turista nga makaduaw sa syudad aron mo bakasyon. Nasayran nga si Duque mo'y nagsilbi nga chairperson sa IATF din kini gilangkuban sa mga nagkadaiyang ahensya sa gobyerno. For tourism purposes na they can come and visit our place, provided that they are fully vaccinated and within 72 hours they undergo RT-PCR test. Kahinumduman nga natong kasaulugan sa ika-500 katuig nga anibersaryo sa Victory at Mactan pagka-Abril 27 ang mayor ang personal nga nangayo og tabang ngadto kang presidential spokesperson Harry Roque aron mapaabot nini ang iyang hangyo sa IATF. Ang mayor ang nipadala usab og suwat ngadto kang Roque aron kini iyang mahatag ngadto sa health secretary. Ubos na gid kayo atong kaso sa syudad na nagkinanglan na gid ta na mabalik na gid ang ato ang ekonomiya. So mara gina atong gihangyo nga tabangan unta kanila, no? Mabalik na ang panginabuhian kay lisod na jud kaayo, no? So ang LGU na ning kamot gid pag-ayo na maubos pag-ayo ang atong kaso. Gidugang ni Chad nga tinguha niya nga tugtan ang mga langyaw nga turista nga makasud pagbalik sa syudad aron subling mulagsik ang ekonomiya diin maghatag kini og trabaho hilabi na diadtong mga nalabigit sa sektor sa turismo. Fach Anthony Inso, CCTN News. Musunod, 25 anyos nga dalaga gidunggap siyang kanhi uyab gawa makadawat nga gibuwagan. Kana uguban pa sa atong pagbalik sa Seri 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tigas Fernando. Nadtong una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Unsaon pagkahibaw nga nataptan ka na og coronavirus? Katul nga tutunlan o ga nga tutunlan. Kahi nga ubo, taas nga temperatura, kutas, mawagtangan o kaakuhan sa pagsimhot. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon.
Gidunggab ang 25 anyos nga dalaga sa iyang kanhi hinigugma, hinungdan nga nalandig sa tambalanan sa dakbayan sa Toledo. Nahitabo ang insidente sa Magsaysay Hills, Barangay Poblasyon sa mga syudad Toledo, alas 6:30 kagabi, Mayo 3, 2021. Ang biktima giila nga si Giselle Masida Wabe, 25 anyos, dunay live-in partner. Ang gitumbok nga responsable mao ang kanhi uyab ni ini nga si JP Goles Paharon, 33 anyos, minyo, nga silingan lasab sa biktima. Sa investigasyon sa Toledo City Police Station, pinagi ni Police Lieutenant Colonel Junel Cadlaon na suta nga samtang nagpalit og pagkaon sa tindahan ang biktima, kalit lang nga naabot ang suspect nga si Paharon og dayong dunggab niini sa likod gamit ang kutsilyo. Gisuwen paunta sa pag-ilog sa biktima ang dala niini nga kutsilyo, apan padayon kini nga nanunggab sa iyang likod hangtod nga miungot na og wa na maibot ang kutsilyo. Human sa pagpanunggab, dali nga misibat ang suspect pahilayo samtang ang biktima gidala sa Toledo City General Hospital. Giingon nasuko ang suspetsado nga gibuwagan sa biktima og nakakaplag na kini og laing binuhat. Gilusa dayon ang hot pursuit operation sa kapulisan pag alas 7:30 gabi og dadakpan kini og giandam na ang tukmang kaso. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Kita ng tanan nakasinati gayon kung unsa ang kalipay nga bation sa gayon nga tubagon sa Ginoo ang atong pagampo. Ang Ginoo mutubag gayon sa atong pagampo ug gihatag niya ang atong ipangayo kung nagsubay kini sa iyang kabubuton. Tungod kay ang Ginoo matinud-anon ug way makatupong sa iyang pagka-manggihatagon. Ingon ini ang atong relasyon sa atong langitong Amahan. Nahibaw na siya kung unsa ang atong mga panginahanglan. Apan mahimot kayo siya kung kita mudol kaniya ug mangayo kaniya pinagi sa pagampo. He holds the universe in His hands. Siya ang nagbuhat sa tanang butang. Ngano magpanukuman kita sa pagduol kaniya? Tudloy ako pag kinabuhi uyon sa imong kamatuoran, kay ikaw ang manuluwas ko nga nagsalig ako kanimo kanunay. Salmo 25:5. Mga igsoon, mo kining atong lamdag karong adlaw. Salamat. Shalom. Mao kito naglangkob sa mga balita dinhi sa Serie 47. Ako si Rufil Banyo. Ako usab si Divine Marshall Flores. Hantodogma dinhi lang sa inyong paboritong tulumanon, Serie 47.